कटक जिलार सुताहाट निकटस्थ एक निर्माणाधीन चर्चर 3 महलार जड़े श्रमिक तलक पड़ जाए मृत्युवरण करथिला बेले पुलिस एक यूडी केस करी पीड़िता परिवार को अभियोग न करने को धमक देवा घटना अंचल चर्चा जोर धरिथिला बेले पीड़ितार गाँ गोबरारे जन असंतोष वृद्धि पाउछि। प्रकाश जे ग्रामर प्रभात कुमार राव सुताहाट स्थित एक चर्च रे कार्य करुथिबा बेले पड़ी जाए मृत्युवरण करथिले। अन्य पक्षरे प्रभात कार्य करुथिबा समय ठिकादार तांको कोनोसी निरापत्ता दिया जाय नथिबा घटना को परिवार वर्ग अभियोग करिसेंति। एथिसहित स्थानीय पुलिस घटना को चापे देबा पई भरपूर प्रयास करबा पई परिवार वर्ग को चाप पकाइथिले। अन्य पक्षरे स्थानीय बासिंदा पुलिस कनिष्ठ जंत्री ठिकादार मधुचंद्रिकार पीड़िता दुईटी कुनी पिला भविष्य चिंतित हेबा सहित आगामी दिन में प्रशासन ठार न्याय गणमाध्यम दाबी उपस्थापना कर पीड़ितार गाँ को ठिकादार से एक स्टाम्प पेपर दस्तखत ने उद्यम करुथिबा बेले या ग्रामवासी माने विरोध करथिले। कौन घटना है? मो स्वामी तो चली गले जो अमित दास जी से मो स्वामी को फोन कर डकई थे तुम काम भी करें कम कले से छात कौन पे गल मुझे जानी कम ईश्वर कौन है जानी भाई कौन शुनिया जानची खाली कौन मुंड बुले कौन है से तल को खसी पड़े मुझे बारटा सारा बारटा पर खबर देले आज्ञा ये ठिकादार तो हम घर को ही फोन मारथिली फास्ट भाई फोन मारथिले कहले 150 नंबर दियो 150 नंबर तांगे देइथिली एबे से कहला हो किछ कहनी मु पचारथिली कोन हेइ छै ना नाही किछ कहिलानी तापर अप्पा भी टिके समय फोन मन आधार कार्ड मागिले अप्पा पचार बोले कोन हेइ छै को से कहला नाही किछ हेइनी तापर व्यस्त लागला तो मु घर को फोन माइली तापर बो फोन धइला से कांदर मादर किछ कहिलानी तो व्यस्त बो कहला ताको अति सीरियस हेइ जाइछनी अमेरिकन नहीं जाइछन सेते मु जाइल मो डाउट सेते नहीं आ हेतो कई फोन फोन आसलानी कि किछि नाही जेते आसी गंज हलानी आसी घरे अछि हेतो मु आसेते से अप्पा दे खुद सासु के कहले तो संसार भासी गला एते मो कोन करता मो भासी गला मो संसार में पिल्ला छुआ दिना मु सब भासी गले मो छुआ दिना पिल्ला भासी गले ठेकेदार वास्ते लेटी अपन ठेकेदार आसी अपन कोन सहायता करि ना किसी करि ना से आसे किसी करि ना ओ छुआ पिला मो भासी गले मो पिला छुआ दिना ओ कमे को केमते रहिबी को करिबू हम संसार भासी गला मो हम जे आशा थिला से हमको छाड़ी चली गले हम कोन करिबू अपन कोन चाहू देब हमें चाहू ने जे हम ने कर छ हम ने चाहू हम पिला छुआ को मो पास मो दुई झो को मो मनस करि परबी जेंति से इंसान मो ये करे चाहू नहीं दी दिन खंडे जाइछन आगो देह खराब थिला टोटल उठी बसी पार नथले ए दी दिन हला से जाइछन गुरुवार दिन गले हजरक आसिले पुनी शुक्रवार दिन तो जाइछन गले आ आसीना ए ठिकादार की से तना जानिछन की काम नै थिले अमित दास कोन तांगर अंगर कटक नमस्कार देवरे मोर ना होची प्रकाश कुमार राउत मूर्त प्रभात कुमार राउतर बड़ भाई कौन कहबे जे जो कौन घटना टे घटला एवं ये दाई बोली भाबुचंती एवं आगु कोन चाहउछन सर मु नै कि मो बापा को नै कि मेडिकल जाइथिली से होची मंगलाबाग गेट कतरे थिली तळे मते फोन आसिला जे माने तम बापा भाई के सीरियस हो जाईची तमे आसो मते अरुण कुमार सामल फोन कर रखिले 3 थर फोन करले मु कहले कोन हेची को नाइ पूरा सीरियस तमे जेमते ले तमे मेडिकल जाके खाली बड़ मेडिकल हम नहीं जाउ एटा सब कहले मु एकर गेट पाटे अछि आ तमे आसी पहुंच मु जाकी पहुंचुची मु जाई पहुंचला बेलको ताको स्ट्रेचर रु काढिले एम्बुलेंस रु रखि देले नै कि होची काजुअलिटी रखिला परे मु जाके देखिली जो भले अवस्था माने मु आ कांदी के आ रहि पैली नै आज्ञा सेठी जो भली अवस्था कोन सेठी तबले आसिले डॉक्टर ताको मृत घोषणा कले कौन ताको पोस्टमार्टम सबू से माने सबू करचंती माने कोन प्लानिंग करचंती ताको कॉन्ट्रैक्टर सबू सेठू आनिबाटा तार पोस्टमार्टम जाके नबाटा सबू सेठू एम्बुलेंस रे पठेबाटा सबू से माने करचंती मते किछि मु करे खाली रही कि कोन हबो कोन नै आगे हम आपन पछे रहचु किछि नाही साथी रहचु आपन ये करदु आमे बुझिबू आमे जाके बसिबा किछि असुविधा नाही मु कहली आमे तार जहा अछि क्षतिपूर्ण सब बहन करिवु
ଆପଣ ହଉଛି ସବୁ କାମଟା ସଜାଉ ଏମିତି ତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଉ କଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠେଇଦେଲେ ହଉଛି ଡେଡ୍ ବଡି, ମୁଁ ପଛରେ ବାଇକରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ବାଇକରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ପୁରା। ଏଠୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏଠୁ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଯୋଉ ଗାଁର ସିଏ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇକି ହଉଛି ନେଇକି ତାକୁ ମଶାନରେ ପୋଡିଦେଲେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲି ତ ଇଏ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ପୋଡିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆର କଣ ମାନେ ଇଏ ଅଛି। ଘଟଣା ଉପରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କୋଉଠି ଦିଆଗଲା? ଥାନାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର ଟା ହଉଛି ଦିଆଗଲା ହଉଛି କାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ। ପୋଲିସ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବୁ। ସେଇଠି ଯୋଉ ପୋଲିସ କି ଦେଲୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ତମେ ଏଫଆଇଆର ଦଉଛ, କଣ ବେକାର ଲାଭ ଅଛି, ବରଂ ଗୋଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦିଅ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ, କଣ କେସ୍ ଲଢିକି ଆଜିକାଲି କଣ ଲାଭ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଆପଣ ଏକଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ବେକାର କେସ୍ ଦବ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ସେଠି କଣ ଗୋଟା ଇଏ କରିଦବା। ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଏଠି ପୋଲିସ କହିଲା ଏଇଭଳି ଆଇଓ ତାଙ୍କର କି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ୟୁଡି କେସ୍ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ୟୁଡି କେସ୍ ରେ ଗୋଟା ଲେଖୁଛ, ପୁଣି କହିଲ ହଉଛି ଥାନାରେ ଦବା, ଯଦି ସେଇଠି କରିଥାନ୍ତ ପୁଣି କଣ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦଉଛ। ଆମର ହଉଛି ଏଫଆଇଆର ଟା ଦେଲୁ 28 ତାରିଖରେ ନା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାନା ଆଉ ଠିକାଦାର କିଛି ମିଳିବ? ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ପୁରା ମାନେ ସିଓର ହଉଛି, କାରଣ ସେ ମତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କାହିଁ ଦଉଛ, ମୁଁ କଥା ହଉଛି କାଲି ଯେ ହଉଛି ତମକୁ ଜଣେଇବି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, ନହେଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଏମିତି ଆମର ସାଇନ କରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 50,000, ତେଣୁକରି ସେଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଏଟା ଆମର ହଉଛି କୋର୍ଟ ପେପର, 2 ଜଣ ଓକିଲ ସବୁ ବି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଏଟା ଇଏ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ହଉଛି ଆମରଙ୍କର ହଉଛି ଆମର କରିବାକୁ ପଡିବ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ତା ଦେହରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତମକୁ ଆମେ ଏତିକି 50,000 କହିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବୁ, ଆଉ କିଛି ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବୁନି, କିଛି ଇଏ କରିପାରିବୁନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ଇଏ କରନ୍ତୁନି। ସେଇଆକୁ ସେ ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ଏତେ ଦିନ। ଏବେ ଆପଣ କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯୋଉ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିଲାନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ମୁଁ ଆର ଯେମିତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯଦି ମୋ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାର ଇଏ ଯେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ ହେବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆର ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି ଯେମିତି ଆର ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତିଲତା ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ଗୋବରାର ବାସିନ୍ଦା। କଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟି, କଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମ ପଡୋଶୀ ଦିଅର ହିସାବରେ ହେବେ। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡକେଇଥିଲା କାମ କରିବାକୁ। ମତେ ଏଇ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ସାର୍ ଡକେଇକି ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡକେଇକି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି କିଛି ଦେଇଥିଲେ କି? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଏ, ଫାଷ୍ଟ ମହଲାରୁ ଉପର ମହଲାରୁ କାମ କରାଯାଏ, ଛୋଟ କାମ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମହଲା କାମ ହେଲେ ବି ସିଡି ଦବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଡି ବି ଦଉଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ଯାହା ବି ସେ ସେଫ୍ଟି ଦବା କଥା, ସେ ଭାଇ କିଛି ସେଫ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦେଇନଥିଲେ, ଏ ଭାଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଫୋର୍ସ କରି କାମ କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ପିଲା, ସେ ପୁଣି କେମିତି ଚଳିବେ? ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଛ କିଏ ଅଛି ଆଗକୁ ପଛକୁ କହିଲେ କି ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ, 5-6 ବର୍ଷର ପୁଣି ଝିଅ, ତାଙ୍କର କେୟାର କିଏ ନବ? ଲାଇଫ ଟାଇମ ଯାଇ ତାଙ୍କ କେୟାର କିଏ ନବ? ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ? କେମିତି କଣ ସେ ଉପରୁ ଛାତ ଉପରୁ ପଡିଗଲେ ନା କଣ କେମିତି? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ, ବାସ୍ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ସେ 3 ମହଲା ପରେ ଚଢିଥିଲେ, ଆଉ ପଛୁଆ ଗଳି ପଡିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଲୁ ବାହାରେ। ସତୁତା ତ ତାଙ୍କର ସେମିତି, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସତୁତା ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପଡିଗଲା କି ପେଲି ଦିଆଗଲା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଯଦି ବି ସେଫ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ପଡିଥିଲେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଭାଇକି ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରିବି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ କିଛି ସେଫ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ କି? ଯଦି ସେଫ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପଡିବ ନିହାତି କିଛି ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେବ, ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ରିକ୍ସ ହବନି ନା। ସେ ତ ପଡିକି ସ୍ପଟ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏ 2ଟା ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ କେୟାର କିଏ ନବ? ସେ ଭାଇ ନେବେ, ଯୋଉ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ସେ ଭାଇକି ଫୋନ କରିକି ବାର ସେ ସେଦିନ ସକାଳୁ ବି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ, ସାର୍ କେହି ଆସିନଥିଲେ ନା। ତାର ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ସେ ତ ଚଳିବ? ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଅଛି କି ନାଇଁ? ତାକୁ କିଏ ଚଳେଇବ? ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜିକାଲି ନିଜ ବାପା ମା ବି କୁ ବି ପଚାରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ନାରାଜ। ଆଉ ଚୌଦାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।